Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Fly English YouTube channel. Mudah banget belajar bahasa Inggris. Jika sobat semua ingin jago bahasa Inggris, maka subscribe this channel dan jangan lupa untuk tonton semua video materi bahasa Inggris di Fly English YouTube channel. Baik sobat semua, di video kali ini saya akan berikan latihan soal atau practice 2 tentang materi di video sebelumnya, yaitu 3 materi tentang present continuous tense, kemudian regular and irregular verbs, dan simple past tense. Untuk video materi, link ada di deskripsi. Silakan tonton video ini sampai selesai. Oke, sobat semua, now let's have a practice the first exercise. Kita sekarang berlatih latihan soal yang pertama tentang present continuous tense. Make a sentence. Jadi tugas sobat semua adalah membuat kalimat berdasarkan gambar. So you have to make a sentence based on the picture. Okay, on the picture we have Jane in which she has many activities. Ada Jane yang memiliki beberapa kegiatan. Nah, tugas semua adalah membuat kalimat 1-8 berdasarkan gambar tentang Jane. Apakah kalimatnya nanti sesuai dengan yang sedang Jane kerjakan atau tidak Jane kerjakan. Kita langsung kerjakan soal number 1. Have dinner. Apakah Jane sedang makan malam? Have dinner? Dan jawabannya adalah, ya, Jane is not having a dinner. Ya, perhatikan gambarnya, Jane tidak sedang makan malam. Number 2, watch TV. Apakah Jane sedang nonton TV? So, the answer is that, yeah, she is watching TV. She is watching TV. Dia sedang menonton TV. Ingat sobat semua, ketika membuat kalimat present continuous tense, maka pola kalimatnya adalah subject, kemudian to be, kemudian verb in. Karena di sini subjeknya adalah she, maka to be yang digunakan adalah to be is. Ya, number 3, sit on the floor. Duduk di atas lantai. Coba lihat gambarnya. Apakah Jane sedang duduk di atas lantai? Dan jawabannya adalah yes, she is sitting on the floor. Dia sedang duduk di atas lantai. Number 4, read a book. Membaca buku. Apakah Jane sedang membaca buku? And the answer for this question is that she is not reading a book. Dia tidak sedang membaca buku. Number 5, play the piano. Main piano. Apakah Jane sedang main piano? Maka jawabannya adalah she is not playing the piano. Ya, Jane tidak sedang bermain piano. Meskipun ada gambar piano di sini, tapi Jane tidak sedang memainkan pianonya. Number 6, laugh. Ya, laugh, tertawa. Apakah Jane sedang tertawa? Lihat gambarnya dan jawabannya adalah ya, she is laughing. Number 7, wear a hat. Memakai topi. Apakah Jane sedang memakai topi? And the answer is ya, she is wearing a hat. Terakhir, number 8. Ya, kita lihat gambarnya. Ya, Jane tidak sedang menulis surat, maka kalimat nomor 8, kalimatnya adalah she is not writing a letter. Now, let's have the second exercise. Sekarang kita latihan soal yang kedua. It's about regular and irregular. Tugas sobat semua adalah menuliskan atau melengkapi tabel, menuliskan verb 2, simple past, dan verb 3, past participle. Ingat sobat semua, regular verb adalah jenis atau bentuk kata kerja yang bentuk kedua dan ketiganya adalah berakhiran ed. Untuk irregular adalah kata kerja yang bentuk kedua dan ketiganya tidak berakhiran ed. Okay, now let's have practice together. Okay, go. What is that? The verb 2 and the verb 3? Yes, go, went, gone. That's good. It's irregular. Teach, taught, taught. That's right. Irregular verb. Ya, karena tidak berakhiran ed. Open.
the verb 2 and the verb 3? Yes, opened and then opens. Karena berakhiran ed, maka this verb is about regular verb. Karena berakhiran ed. Bring, yes, brought, fly, flew, flown. That's right. Listen, listened, and listened. Ya, berakhiran ed, maka it is regular verb. Right? Yes, wrote and then written. That's right. Play, played. Bermain ya. Oke. Ya, berikutnya close, closed, and closed. Ya, menutup. Ya, so it is regular verb because we have to add ed here for the verb 2 and the verb 3. Put, yes, put. It is irregular verb yang masuk kelompok bentuk pertama, kedua, ketiga, bentuknya sama ya. Put. Sleep, tidur. It is, ya, slept and then slept. See, what is that? The verb 2 and the verb 3. See, saw, seen. Okay. Drink, yes, drank and then drank. Drive, drove, driven. Okay. Study, studied, yeah, studied. Jump, jumped, and jumped. Okay, now let's have the third exercise. Kita sekarang berlatih latihan yang ketiga tentang simple past tense. Complete the sentences, melengkapi kalimat. Baik sobat semua, sekarang sobat semua memiliki 10 kalimat bahasa Inggris. Semua kalimatnya adalah simple past tense. Tugas sobat semua adalah melengkapi kalimat menggunakan kata kerja yang ada di sini. Ya, maka sobat harus bisa memilih kata kerja yang tepat untuk melengkapi kalimat yang ada di sini. Ingat, semua kata kerja yang sobat lihat di sini adalah bentuk pertama. Tugas sobat semua adalah merubah bentuk kedua, verb 2 atau past form, kemudian dimasukkan ke dalam kalimat. Ya, sekarang kita lihat kalimat yang pertama. I blah 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 a few letters yesterday. Maka kalimat ini menjadi lengkap jika sobat menggunakan kata kerja yes, right ya. Right karena past tense maka kita harus berubah ke bentuk wrote. He blah 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 at 6 o'clock this morning. So, which verb we have to use? Yeah, this one. Got up at 6 o'clock in the morning. He got up at 6 o'clock this morning. Dia bangun jam 6 pagi ini. Number 3, they blah 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 home late last night. So, what is the answer for this sentence? Yes, it is. They came home late last night. Mereka pulang terlambat tadi malam. Ya, she blah 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 a headache yesterday. So, what is the answer for this sentence? It is, ya, had ya. So, have. Kita memilih have karena bentuknya simple past tense, maka we have to change have becomes had, kemudian kita masukkan ke dalam kalimat. So, she had a headache yesterday. Dia sakit kepala kemarin. I was hungry. Saya lapar. So, sehingga bla 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 some bread and cheese. Nah, saya lapar sehingga saya beberapa roti dan keju. Maka apa jawabannya? Betul sekali. Eat ya. Dari kata kerja eat kita ubah ke bentuk yang kedua, kemudian kita masukkan ke dalam kalimatnya. So, I was hungry, so I ate some bread and cheese. Ya, saya lapar sehingga saya makan roti dan keju. They came into my office. Mereka datang ke kantor saya. And bla 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 down. So, what is the answer? Sit down ya. Dari kata kerja sit, coba set. Mereka ke kantor saya dan duduk ya. Number 7. We blah 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 some water ya. We blah 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 some water. Kita blah 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 beberapa atau air. So the answer is very simple. It is yes, we drank some water ya. Kita pilih kata kerja drink, kita rubah ke bentuk past tense, ke past form, maka kalimatnya menjadi we drank some water. I was late. Aku terlambat. So I blah 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 to work. Sehingga saya ke tempat kerja. Yes, ran. Ya,
aku terlambat sehingga aku lari ke tempat kerja. Kita pilih run di sini ya. Oke. She bla 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 abroad last week. Dia bla 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 luar negeri minggu lalu. So, what's the answer? Dari sini kita pilih yang mana? Yes, when ya, kita pilih go, ubah ke bentuk past form, maka perubahannya adalah when, go, when, gone ya. She went abroad last week. Dia pergi ke luar negeri minggu lalu. Number 10, they bla 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 him some money. Mereka beberapa uang. So, what is the answer? It is give ya. Mereka memberi dia beberapa uang. Give from verb 1 give ya, karena simbol past dan maka kita harus merubah ke bentuk give. Okay, now let's have the last exercise. Kita sekarang berlatih untuk latihan soal yang terakhir tentang simbol past tense, yaitu change into negative and interrogative, atau merubah kalimat positif simbol past tense ke dalam bentuk kalimat negatif dan kalimat pertanyaan. Now let's see the first sentence atau the first questions. It's about you drank a lot of tea yesterday. Ini adalah bentuk kalimat positifnya. Now, let's change the sentence into negative and interrogative. So, the negative one is that, you did not drink a lot of tea. And the questions atau the interrogative sentence is that, did you drink a lot of tea yesterday? Ini adalah bentuk kalimat negatifnya. So in negative, pola kalimatnya did not, kemudian verb 1. Untuk kalimat questions, maka pola kalimatnya adalah did, kemudian subject, kemudian verb 1. Kembali ke verb 1. Okay, now let's go to the second questions. It's about, the pilot flew the plane 2 hours ago. Pilot menerbangkan pesawat 2 jam yang lalu. Maka bentuk kalimat negatifnya adalah this one. The pilot did not fly the plane 2 hours ago. Pilot tidak menerbangkan pesawat 2 jam yang lalu. Bentuk kalimat interrogatifnya adalah, did the pilot fly the plane 2 hours ago? Apakah pilot menerbangkan pesawat 2 jam yang lalu? Now let's see question number 3. This one. Okay, the children watch the cartoon movie last night. Anak-anak menonton film kartun tadi malam. So, the negative sentence is that, the children didn't watch cartoon movie last night. Anak-anak tidak menonton film kartun tadi malam. So, the interrogative sentence is that, did the children watch cartoon movie last night? Now, let's see question number 4. Number 4, it is about this one. My father drove a car to work yesterday. Ayahku mengendarai mobil ke tempat kerja kemarin. Ini adalah bentuk kalimat positifnya. Now, let's change together into negative. It is, my father didn't drive a car to work yesterday. Ayahku tidak mengendarai mobil ke tempat kerja kemarin. Maka pola kalimat negatifnya adalah subject, kemudian didn't, kemudian verb 1. Bukan verb 2, tapi kembali ke verb 1. Now, let's see the interrogative sentence. It is, did my father drive a car to work yesterday? Apakah ayahku mengendarai mobil ke tempat kerja kemarin? Okay, now the last sentence. It is about, Lukman closed the shop this morning. Lukman menutup tokonya tadi pagi. So, what is the negative of this sentence? It is, Lukman did not close the shop this morning. And the interrogative is that, did Lukman close the shop this morning? Maka itulah kalimat negatif dan kalimat interrogative of simple past tense. Sobat semua, itulah tadi video practice 2 tentang berlatih latihan soal tentang present continuous tense, regular and irregular verbs, kemudian simple past tense. Semoga video ini bermanfaat buat sobat semuanya. Jangan lupa untuk subscribe this channel dan tonton semua video materi bahasa Inggris di VI English YouTube channels. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.